angoro phainen kok tongmaya haibano daro bisao nukjati sini thangpaidi nukjati baige thangani phaimala bok damar nai bisao nge khyo phai ke batai gaise tahu to kok mas sajinai কিন্তু খরং জিলিপি সানার মতো ক্ষমতা করেই রাখবো হইতে অমিতাভ বচ্চননি ফুল লাগে নো খানাও মাস্ক জরুরি দুর্গা সে দূরি আসলে মো বরণ হইতে লুমখাং মুখি যে চংমাং খাই গভর্নর নো ডেপুটেশন রুবই সারিগো পার্টি অফিসে থাকা তার সময় মালাইন দাবি mo mask है जरूरी मोनो पॉबी थंगाने पॉबी थंगे सॉन्ग का धुर तामलन तार पोरे नवो फेवल मॉक खाए सॉरी मोबी भैया तेरे तेरे मोकते लुम्बान पोरे पोलमो उन्होंने बाहर जतन कमाई खामी का साथ है मौसम बिलाती पास्ता सोइटा वाकुरुबुई मनी दुदी जाई दंगमान होई माइबो थगलिया मुइबो थगलिया मदमबो मनामबो कुनो बाहाय मानलिया संमान खमो साबो फाइगान सरिया आइबानो वानालिया वानाय बिथिरौसाका रेस्ट खाइगा जत्तना गाबै मासाव होनबा माबो कोरोना टेस्ट शिलं थांब्रु तो खाइजा कापुर नेगेटिव किन्तु अमननो बुझि बर कोरोना ना वानानाम तेमन कले करिजा गाइसे Paracetamol, Dr. Das, sakat di butuh nengka, kono nengka. Tahu kita jotono kaham halia, tahu itu normal, eke tini giz di nengka. Abun bagino, corona ni bagi jab mask ke zaruri, durga se duri asal kita mani nanggung. Anga punya program payment lagi, sanitizer detong, abun khus khai sanitizer. दारो बियोर सैनिटाइजर रिखा कहाम खाइसे अते कैसे गारंटी का एक बार जुदी के बुनी कोरोना वायरस खाए ते 60 डेज कोरोना बोनो तो ऐसा चक्रवी मान्या नहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नि डॉक्टर को सब आई पानो आगाबो भाई डॉक्टर को शिशु ग्याबले पुइला कोरोना को बरक साका नम्बरती गिरमाया लोके गिरी को फाइउनि सावाय कुनो समय बल फुनका नंगो मास थुबजा आंगो थुबजा गे सलया आइफल सललाई दङ बेर मासा खाय कोरोना यानि खाराकलाई चालायनिबो दङ अरं नंगो हाय अमरो जतनो कुबुई आंगा हायते बिनि बागै जतनो सतर्क दङ नि समय नष्ट खाय हायते बिनि अरो बुसुक खादुमान गय आं दारो बिकक साब्रु खनाय दङ बाहायकै कुटनाओ बरफ गोथां परा नो हायकै सबका फोथारका गुदिरिका कयबो मगलाम बारिवा हायकै नो कखा आज अरबन कखाइसे त्रिपुरा गनांगै हय टीएसआर कगो हय टीएसआर ब्यागे तो पुलिस कगो कुनो समय आसाम राइफल्स कगो सिरि बरफ किन्तु गोबांमा गुदि बाजाक मनो तिनि आं सानान मुजुगो टीएसआर को चाकरी मानो रिटायरमेंट को थांबाय एकी टीएसआर निरंजन सम कगो आ टीएसआर को जों एमएलए पुरु पाँचजन बिस्कान पाँचजन उप्लगखाय उप्लगनथिनि गुलि थेके एमएलए मंत्री नो बरं रक्षा खाय बकानि बुजिबां गगान सामासे जे निरंजन संनो टीएसआर कगै बुथारका आ टीएसआर नो बलं बरफ थेके जों मुक्त खायना बगा आं मुक्का आइसे जे टीएसआर रो आं जखन पाहारो एमएलए पुरु थांब्रु बरफ बिस्कां सिलाय दिलाङै थाङै एलाका क्लियार खायबाय जे जिनि एमएलए कुनो गुइनि गुलियो क्लायानन मावान सुगु आंगा टीएसआर रो नासिगै मावान सुगु मोरते कुटनाबारि सब जानाय मोरते आमपुरा सब जानाय आबाद बिनि कानो रक्षा खैजान बागै सार नि सेलु बि दङ तामुलनानो अवान सुजानाय कक दङ दागि जाथाय बरफ ख्लायो दागि जागियाखै बरफ ख्लाया
दागिनाय दङ गरम हाय खायदिने आइजे बिनि बागै जों सब समय साव आं तो व्यक्तिगतभावे साव आईएनपीडी पार्टी यूजेएस पार्टी 1967 नो जन्म खाय आणि जन्मसैया बापराय गणतंत्र बुट माबो जानाय पाब्लिक ताकुग्र गर 5 जन बरखान तिनि बाजाराव खनाय दंथं आंले नेता नि कम आं सारान मुसुनिया नेता काहाम बतंनाय हांदिया बतंनाय बाक्सा नेता रांजानाय दंनाय रांजाया जाबो दंनाय खरसा बरनां सिंमानि नेता रांजानाय रंना हा हामजा गियं सिंमन मसक काई फालनाय रो मसक काई मसक सिनि दे फालबा बो जाबले नेता रो किजनि जा रांजानाय रो आबो ककरियानि दफान बागै सामुं दांना कतरकु दफान बागै बो सामुं देता তিনি সরকার তানি বুট বুসালাইনানো দেশো তিনি পিড়ি দঙনাই বরক বুট বাহিনিয়া বুট বুসাইলে চিন বরক থানসাং মায়া সাবো সাবো বুট বুসাই থানসাং আংলে পৃথিবীবো তিনি আমেরিকা প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন হই দङ সারা আমেরিকা দুইটা পার্টিও ইউনাইটেড নর রিজাল্ট নাইনি মিয়ান সিনি কাউন্টিং চলি দङ Democrat by Republican Party Soli Tongkongar Total America Duipa or United Politics by Nino United in Maya and Putos Tangai Anik Ibrasane Odika Pui Painai Anglama Sao Micro Put a high top of Manzaga Hasaga take a Mother Kaibo, Mother Kaya, New York, famous government is to my Salman Khan, I borrow Ansiagar Salmanji, mere speech agar आप देख रहे हो आप भी reaction दे सकते अब तो YouTube नीचू त्रिपुरा बोरका खालो उन्हीं देवों में बक्तिदारी तो वो सलमान खान नहीं मानो बोलो सारा विश्व बोरक नहीं मानो YouTube जो कौन रूट नहीं जे सलमान खान बोरक फेरे हुए almost Salman Khan sajaman sinai kok tongmani a Salman Khan rangni jurbai moani kogia monoti onek debate bingaite tini court thangi bekosur khalas sudan court no sungki puyu sai man nai deba হাজিংদার ও বিসামানি 10,323 জন কর্মচারীর হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বারুম বালাই মা খাবরুম লাইকা কোনো জাস্টিস দেমা आरो थांगी कुटो थांगैसे आनि दफान बागै चिनि राइट सुइ फाइनान गाय किजा वानाव म जों नेतारो वान सुमसलाय जनगण ते वान सुदि जनगण वान सुनान कक दङ कয়েকদিন আগে ত্রিপুরানি মহারাজ ন আরে চিনি হুকুমু কাইসা সংসু কাবো কাই জায়গা বড় জায়গা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর 43 থেকে 44 বছর কা आगामी 5-6 বছর বিসিङ কাই জায়গায় বসা খায়া গায় ও হুকুমু পাইছিনাই আইছে পাইছিনাই ও আর রাজধানী বাগৈ যে বাদে বিরোধ খাই থাকা একের পর এক মিনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ইউটিউব মহারাজ হাই সিয়াদে তুমো হাই বরঙ্গ বাগৈ হাই কোটি কোটি রাংসানানি মো হাই খাই দমানব गोबां बर' रि दङ अ बर'क साबु তিনি মহারাজ থামসা নাই মহারাজ কি প্রত্যেক বক্তৃতা বসাও हमको থামসা होना हमको আসলে নাঙ্গাবো মহারাজাবো জুসো ফাইদেসা বুজি দেসা বুজিয়ে দেসা আবলে জরাসে সানাই আইতে তার মহারাজ কো মন্ত্রী মানিয়াকো মহারাজ কো এমএলএ নিয়া কো এমডিসি ইয়াকো মহারাজ না অনেক দিন শহর রুনাল তঙ্গ महाराज आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा मीटिंग को मंत्री विधानसभा बिसिङ 6 घंटा 7 घंटा आसुक तंगनानि আর তর্জমা তুগুনাই মহারাজ কারণ গণতন্ত্র ও মহারাজ পানো বিধানসভা বিসিং হাবকাই বুইনি কক খনাই মা তংনাই বুইনি প্রশ্ন জবাব মারনাই মন্ত্রী খাই মহারাজ কে তো থাইকা মহারাজ যত খুনকা বক্তৃতারিকা থাংপাইকা হম হম কিন্তু আবো
গণতন্ত্র আনতে ইন্ডিয়া মন্ত্রীকে ফাইট ছয় মার নাই বুঝবে মা মালাই নাই ফুং বুঝাই পাবলিক মা মালাই নাই 10টাও বুঝাই কিন্তু মন্ত্রিত্ব খাইমায় আগে সাওয়াল ক্লিয়ার সাওয়াই আর মহারাজ তিনি মন্ত্রীয়া কো এমএলএ কো মহারাজনি বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর বরফ এমন ভাবে বরফ চেঙ্গাইছে ও বরফ বুট বাইলিয়া বউ যে বরফ থানসানি বাড়ি তিনি চিরিবেই তো মহারাজ থানসানমান বাড়ি তো আমি সিরি সবাই গাইতে আনকন্ডিশনালি কোনো কন্ডিশন করে তিনি অনেক বরফ মহারাজ ভাই থানসান ভাই তিনি কন্ডিশন রুও আনো 12টা সিট মার নাই হংকা সাং নং ভাই ফাই থানসান নাই আরে যে বড় বিনি 12টা গ্রামস সমর্থন করে ও পেদো রাইটিং পেদো সিবি দিব 12টা সিট দিনকে সাং থানসান নাই ভাইকে থানসান নাই আর জনগণ মাওয়ান সুনাই সাবো থানসানিয়া ও বড় থানসানো নাইয়া আবুনো মা সিনাই নেতা রংসলাই জনগণ সে তাবু মাওয়ান সুনাই নর সাথে মাওয়ান সুনাই নর বুটরু সিপিএম নো 25 বছর এক নাগারে নর 25 বছর সিপিএম বুট খাবো নাগে 10 বছর নরম বুটরু নরম নেতা জন্য নরম হাস হেজাগো নরম ওলা পরিবর্তন নাই পরিবর্তন তুমুখা অপরিবর্তন এমন ভাবে তুখা আরে নিমতি প্রাসান বাগিছে করিমলে পত্রিকা পরিদিনিয়ান পত্রিকা ইন্টারভিউ ছাড়া যে 171 জন বড় চাকরি প্ল্যান থাকা ওয়ানসান গাইছে নিম বরং বাগে করে এক পরিবারও সে ওয়ানসা ইন্টারভিউ ছাড়া যে 2 জন চাকরি থাকা পরিদিমান কক দে সাবো সাবো সাবা দেশও চাকরি করে যিনি বরং বাগে করে যে বড় লোক টিপ্রালেন ছাড়ো আমি তো কোনো সময় টিপ্রালেন বিরুদ্ধে খাইবার করি কোনো সময় কোনো বক্তৃতাও টিপ্রালেন বিরুদ্ধে কক সামা করে কিন্তু টিপ্রালেন সামলাই হচ্ছে চিনি মোখাংনো রিভিউ ছাও মরং টিপ্রালেন নি বিরুদ্ধে খাইনে রক ভাইকে বিরুদ্ধে খাইগাবা আর বড় তিনি সাই দমাইছে আর বড় নেতৃত্বেও তিনি ওয়ানজি জায়গা পাইমানো ফালমানো টিপ্রাসন জায়গা পাইমানো ওয়ানজে মন্ত্রীটা আমি জবাবরকা जोंबाय যখন মাইকো বক্তৃতারি জাকা চিনি খরচ মন্ত্রী টিপ্রাসা মন্ত্রী বতাম সাকা বনকা যে জেনারেল জায়গাছে টিপ্রাসার ওয়ানজিন ফালমানো এডিসিন জায়গায় আন বনো সারামুসুমো তাকো মন্ত্রী বরং গোনাं মন্ত্রী নিনি এডিসিপি সিংহ 70% नि ऊपर जागावनो फरेस्ट डिपार्टमेंट निसे आरा फरेस्ट डिपार्टमेंट नि जागा फायो 10 से बुरुं ताबु नक तां दंगु नों खेल दे दं आं सावांगनिनो जाबो मा साउथिनि सेंसर जों दं एडिसिपि सिंह लक्ष लक्ष 10 अलरेडी हाथ थांगाइते खुनुगिया बर कागज आइते आ बरं पारा टेरियामुराव आबो थांगिनि orang di sini nong tangdong ka khasiya mongolo je mandir nong khuayo thanga asaram bari ni orang di sini thangi nong tangdong gaise a borobro kini edisino tere kobza khaitogo chini mondiro chini ml ro khuito ini ko kawo bai ke thanglai jinai ini khoroksa TCS officer aro sau bai ke thanglai jinai omonoti आं साका अमनो जुदि प्रतिरोध खाइनाखाय 12% दे बरफ दं 19% दे चिन बरफ दंखौ जों थानसा मांनाय फर्स्ट इज थानसाय जों विलेज कमिटि बुथ बसाबो जों थानसा मांनाय एडीसी बसाबो जों थानसा मांनाय विधानसभा बसाबो थानसांनाय नरमुकिया दवानजि भाइके थानसा निनि सिमना विधानसभा केन्द्रवो वानजि बुथ बसाइमाया बरफ सिवो তারপরে তো ওয়ানজির বড় আইন পিডিব খাইয়া আইপিএফ দিব খাই বড় তাম খাই বড় বিজেপি খাইও না হয় কংগ্রেস খাই তিন কংগ্রেসলে বড় কোন টিপ্রাসাবে মিলি বড় দল খাই আইছে বড় 5000 6000 ওয়ানজি ফালো
নেতা সঙ্গে বড় বড় কংগ্রেস পার্টি বা বিজেপি খাই এমন বঙ্গে একতা তাহলে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যও চীনে 31% 32% বরফ যদি जों ত্রিপুরা गोनाङैनो थानजाख्लाय महाराजनि नेतृत्वफानो जों थानजा पांलायखाय जों फेक्टर मा खामो नों दिनै 8 जन एमएलए बाय खितुमोन मांखा सरकारनि खितुमोन मांखा नों दिनै निन थानि 10 ता तंखाय नों मा जारन मांखाबो दिनै आईपीएफ दिन थानि 20 ता एमएलए तंखाय नोंना सरकारनि बखरबा जों मांखाबो मनि बागै थानजा नांगौ आईपीएफ दिनो थानजा खायनान बागै महाराजा प्रद्युत किशोर टिप्रामथानि चेयारमैन नंगै आईपीएफ दिनो जीटीसी गाय टीएसपी नो जीटीसी का टीपीएफ आईएनपीटी प्रत्येकटा मथानो जीटीसी शाखा फाइदि जों थानजा मांनाय थानजा जिजिनि मन्त्र किन्तु साबो साबो थानजा नाबागै थाका एकमात्र आईएनपीटी पार्टी सिनि महाराज नि म थानजानि स्लोगान मा हमजागै दिनि थानजांका जों साना मुसुबो दाखौ जारा दिनि थानजा बिरुदि बर आईएनपीटी को बिरुद खायनाय आईएनपीटी प्रश्न खायो आईएनपीटी ले ताम खायगा आईएनपीटी 1,35,000 बांग्लादेशी लोगनो त्रिपुरा राज्य नारायण बागी नाকি आंदोलन खायगा बुङो आबो जुगो आईपीएफ की खायनाय जिनि दाखुग्रो अरं बख्रबो साबो आको हाब्रिगा और सब समय प्रश्न खायो जे आईएनपीटी नरक 1,35,000 बांग्लादेशी लोगनो काश्मीर नारायण बागी नरको रास्ता अवरोध खायजा आंदारो बिनसंगा आको तांगे आईएनपीटी अकरनि जवाबरियां आको काबो सम्पूर्ण मिथ्या आज ওরাও দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমানো যখন ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস রুতুগনানি বুমু রুই ভুতার তালিকা থেকে যখন বুমু বাদ রেখা মৌসুম হালাম জমাতিয়া দেবর্মা পর্যন্ত প্রায় 35,000 নি মতো তিনি বরফ আব ভুতার তালিকা থেকে বাদ থান গাইছে আব বাদ থান মানুষে রাস্তা অবরোধ খাইয়ে সড়ক অবরোধ লাহার কাজ হই আজ ওরাও ইউজেস পার্টি আন্দোলন খাইয়ে আবরণী বুমুন্ন ফিরবই তুও আন্দোলন নসি তিনি আইপিএফ টির বুঝবো 1,35,000 বর্গ কাশুই নারায়ণ বাগৈ ইউজেস তিনি আইএনপিটি ও আন্দোলন খাইয়ে তিনি যারা যিনি ইউটিউব বক্তৃতা নাইনাই রক বাজারও যারা বক্তৃতা খানাই তংনাই রক তাকু নিশ্চয়ই বুঝি খানা ও হালাম মৌসুম জমাতিয়া আর ভুটার তালিকা থেকে বাদ থাকলে রকম তাও সে কিফিলি মান্নান বাগিছে ইউজেস নি আদিল্লি আন্দোলন আর যারা আইপিএফ নি খাই তিনি মকগ্ন চায়াকগ্ন বি তমাই তাকু গঙ্গান ছানান মুসুগো আইএনপিটি পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য এনআরসি চালু খাই তিনি সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইছে তিনি পার্টি কেস দে রেখা নিনে आईपीएफ की पार्टी केस दे गांगलान सीआईते किंतु आईएनपीटी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को তিনি কেস জায়গা কেস যে কোনো দিন রায় মানো কিন্তু অনেক বড় ক্লেম খায়ো অনেক বড় ওয়ান কমান্ড ওয়ান লিডার আং বুঝা দিনকে মা বুঝা নাই আং আসু দিনকে মা আসু নাই सीपीएम বসে কিন্তু খানাও सीपीएम বসে जों খানাও पार्टी डिसीजन में मा चलिनाय बोसाब बोथार सिजाकनो सीपीएम नि कमरेड गागी आलोचना खाइमाया कारण पार्टी सिद्धांत खाइ बिनि बोसानो बोथारगा आबन बागि किन्तु कोनो प्रतिबाद दं खाइमांला तिनि त्रिपुरा राज्य अनेक माथा जायगा आबर सुप्रीम कोर्टआव याके इंटरनेशनल कोर्टआव थांनानै कक साइदोंमोन जिनि बरकी थुंजाकनानै मालिगेनसोबा केवल टिप्रालेन निकोक साइ मन्त्री नाय केवल इंटरनेशनल कोर्ट निकोक साइ मन्त्री नाय जोंनि थुंजानाय मालिगेबा जनगण मावल सुनाय राजा हाम काहाम दाहानिया राजानो सुजुग मारनाय आईएनपीटी पार्टी जे पार्टी सासे तिनसिनि चिरिनि दङ
তিনি কতগুলো অবদান দङ তিনি हाय खरबदान ताखुक जीवन रमानी शहीद मानी आदिनो मको ब्रह्म जों सानान मुजुङो ए आइन बिडि पार्टी ইউজেস তংপুরো 5 বছর কংগ্রেস বাই জুট সরকার তংপুরো শুধু ত্রিপুরাসারের 17,500 চাকরি লেখা 17,500 চাকরি ত্রিপুরার ইতিহাস কোন সরকার আপনি কংগ্রেস একা সরকার বা কমিউনিস্ট পার্টি একক সরকার ও কোন একটা জাতির 17,500 চাকরি মানে কোন ইতিহাস রে কিন্তু টিউজেস সেই ইতিহাস নামটা পাবলিক আপন পবিতা থাকে শুধু আবয়া আজ ওরা পুলিশ বাহিনী নিয়োগ খাইলেন বাদে যিনি ক্ষমতাও দংনাই ইউজেস নি ইএম সিএম র বিল পাস খাইলাঙ্কা যদি ক্ষমতাও जों किरगै भाई मानसि कामके जों मरो टाउन पुलिस विलेज पुलिस नियोग खाइनाय अकक्रमनो आमसाइनि ताकुक दै बुकुक संग्रह नर अनेक बड़ गाबन अभिमान थाके তিনি ইউজেস সরকার তংপুরু আগে ওয়ানজি লস করল ওর রেস্টিং ফ্যাসিলিটি চাই তো অফিসার কত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যিনি কোটা চাওই ডাক্তার দিলি ব্যাপারমাই বরং আপন লস কর আ বড় চিন কোটা চাওই তংমানো একমাত্র ইউজেস নি ও শরীর কি ক্ষমতা দেয় আজ ওরা কিন্তু আর লস করল না এসটি থেকে বাদ মার নাই নিচে তিনি স্রাই যারা বুবুন কিটিং টিপ্রারো তিনি এসটি ফ্যাসিলিটিস মানি তো তাকো মো কামবো ইউজেস নো তাও খাইকা বিজয় রাংখল সুরু বিজয় রাংখল তাও খাইকা আপু जों সানা নাংনে হ্যাঁ একটা অ্যাসেম্বলি সিট বুঝে গুরুত্বপূর্ণ যিনি বিজয় রাংখল তিনি সশস্ত্র আন্দোলন খাইয়ে এই প্রাসারণ বাগে তিনটা রিজার্ভ সিট তুই ফেগা তাক পর্যন্ত মন্ত্রী বানিয়াকো আ বড় তাকো জাতি কক চাইলো আর যে বড় ইমান ফুনুকা সালো जों हाय तुई फाइनाय टिप्रालेन तुई फाइनाय आरो ताकुरो टिप्रालेन तुमान खूब काम को विधान सभा से बिल कैसे से तू बुझाइया खोय प्रस्ताव कैसे से तू बुझाइया को ताकु विधान सभा है बुपुरबा थांनि पार्लियामेंट तो सबई नै আর বুপুরবার পার্লামেন্ট পাস নিয়র টিপ্রালেন ফাইনাই হ্যাঁ তাবু নির্বাচন ফাইলেন একজন মন্ত্রী 5 জন এমএলএ 6 জন এমএলএ দিল্লি দুরগলাই থাঙ্গয় দুরগলাই তাম সাইফাই বিজেপি নি প্রেসিডেন্ট জেপি নড্ডা বাইছে মালাই আরে বিজেপি নি প্রেসিডেন্ট বাচিনি পার্টি নি প্রেসিডেন্ট বিজয় রাংখল আইছিলে বো মন্ত্রী আবলে বো পার্লামেন্ট চালক নাই আবলে পার্লামেন্ট চালক নাকি নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ এমপি লোক মিনিস্টার লোক বহু পয়সা মারা নাই পার্লামেন্ট তো সিচিনি কোনো মাতলান নাই বললে জেপি নড্ডা রে মালাইতাম 4,000 টাকা 22টা সিট সানে রাজধানী ব্রেইন নাংনাই চিনি ব্রেইন নাংনাই নরমি সুবামুং নাংনাই চিনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার চিনি উকিল বরমি ওয়ানসুকমুং থাপাউইছেন এডিশনাল 25 বছর সিপিএম যেভাবে চালকা जों हायকি চালকলা দিল্লি থাকলে নাই প্রধানমন্ত্রী মালাই নাই টাউনশিপ और कॉलेज मातलां नाइছে হাসপাতাল মাতলাं নাই হার্ট সার্জারি খাইবানো মতো পরিস্থিতি মাতুক নাইছে হ্যাঁ শুধুই মূত্র দুষ্নি ঠিক মতো ডাক্তার জিগরি গুটি পুরা হইছে মন বাকি বাবা শুনে চিটা পরি দিও তুই বড় হই দিও নিয়াছে খরচ পরি বসাই দি জায়গা আনো ফুল খাই কিডনি নষ্ট হই দিগা মরম বাগিছে जों নেতা মনি বাগিছে সরকার মনি বাগিছে পরিবর্তন নব বুঝিবি তাকো বুঝিবি और दाबी उग्लबो सिनि थांगे इंटरनेशनल कूटनि उग्लबो सिनि थांलाय आनो नक सेलु ट्रिना नांनाय आनो नक भाइगि बुजाय मारनाय कमति बेले देसिं याइते बिखारी बायफोनो जों कम मा सानाय जों नेताबले अफिसार बायबो मा सानाय बिग्रा बायबो मा सानाय खायसुआ गोनां बायबो मा सानाय बियादि गोनां बायबो मा सानाय हायगिसे जों जनसेवा खाय माने
सादा थुम लाई सिनी मंच गाहाम गाहाम तांलायो निजेनि यूट्यूब खुलक लायो रेकर्डिं गाहाम गाहाम कै यूट्यूब सारुगै जनगण थकगै आइ गेले बरफ कोनो दिन किन्तु चि बरफ कासैनि राजानु कुदी बाई ताके ताम काइका क्षमा शान्ते काइ जे जाति सारा दिन रात कुदुगै ताके किबुरान बरफ खेपे देखा मरम साबो राजानु बिरुद्ध हाइके खेपे ने ताके आसल नक नुक खुरुजा फियाके लुका तो क्षमा शान्ते बरं खालि जों तामासायोमोन बाबा आंहा गिचारैथ' प्राइभेट फरायना थांगुरो आं क्लास 8 मासा माहायसिगोन जों सारा पाता मुखस्थ खायसिगाबो संगा खुजौगिसि मालिया सालुक संप्लेस गाके बोले सारा बय आरो सालुक संप्लेस इहाके बोले सैयांनो वाइसबाय सारा पाता मुखस्थ खायसिगा रकाय बलगा बसाव चाचा नासिबा होसियानि आज राजानो विरुद्ध खायनाय आबरं बाहायनो सुप्रीम कोर्ट नि इंटरनेशनल कोर्ट थांनाय बरकसे राजानो कुटुकमान 2 दिन गथुगैल'का साइ दङ आनो क्षमा खायसि तामासायमोन जोंहा बरबाय थामसा नांनाय किन्तु थामसानि कोर्ट नट हाया नि गावरानि खायखाय नों थामसा नाय ननो सेलुट्रियान थामसा मांनाय केवल गतर गरे हायसे गतन समान मंत्रीबो समान बुटलिनैबो समान नाय ओ बुटलिसे आं मंत्री बिन मर्यादा मानार नाय बिन कक मा खानानै सबाय सानान मुजिया तातुनो नंगरो खाय किनि फानमानखा आशा करे आगामी दिन बक्तिता लिमानसि निने आं संगो आइसे बिनि 20 दिन परे একটা टेस्टिं का बे गोबां कक सालि आइसे गोबां कक तो इलेक्शन नाय फादार फायनो अरलक सावो थांमा गेटे कैसे कक सालांनाय थांसा की थांसा लाइखाबलाय पिपि तागाय थागाबले ओ थाइजा बाइदो सिगान कक नम बुजुनांति एक बार ना पारिले देखो शतबार वाइसस जों मालिया शतबार जों चेष्टा नाखि अवश्य थांजाने आगि समाचरण खायगा नगेन्द्र जमातिया खायगा नुगि देब्रत कलाय खायगा थैजाना नुलांगिया थांजांलांगिया इनि महाराज खायनाय नुनाय लाय इंडिया वागी विराट कोहली संग महेंद्र सिंह धोनी संग भाइया प्रो खाली पाकिस्तान बाय थंगाय क्रिकेट हारि माइजा एंदा वाखाय 32 मुयाफ्राय तानि पाइया मबने उलखाय क्रिकेट सा नायलि आइया कारखान नायबा महेंद्र सिंह धोनी संग बांग्रा जरा खनाय दुइ दा सागादा सोब्रागि उलखा वाइसा वर्ल्ड कप चेम्पियन उनथागा मस्लाय जे बरो भिन्नाय दं थांसा टीम मालिया होननाय दं आंसाव थांसां मानो बाकुरो एक बार ना पारिले देखो सको बार चेष्टा नाखियो अरो थांसा माखैने थांसान सिन शक्तिने जतनो बेलाय हामबाय जों थांसानो ग्राक खैनानै थांसा दिया मा गखनाय मोनसे कक साइनो आंनि ककरन मथाखा सिनि दिप्रागा 5 ब्लक 2 जबाय ब्लक 2 आइ बिलियारि